رحمان سمعین، عید جو ہے کہ معنی ہے خوشی. در حقیقت یہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک انعام ہے، تحفہ ہے. کیونکہ مسلسل ایک ماہ کے روزے رکھنا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، قیام اللیل یعنی راتوں کو مخصوص عبادتیں کرنا جاگ کر، اور اسی مہینے میں اپنی جمع پونجی سے 2.5% حصہ جو ہے اپنا مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنا. چاند کے دیکھنے کے بعد ہر فرد اپنی جو ہے 2.5% اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اور رب کا جو ہے شکر ادا کرتا ہے. اس کے بعد عید کے ذریعے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. عید کے دن سارے گلے شکوے مٹا کر ہم گلے ملتے ہیں، عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شیر خرموں سے خوشیوں کی مٹھاس کو گھول دیتے ہیں. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ دلوں میں پیار جگانے کو عید آئی. سماعت فرمائیے گا کہ دلوں میں پیار جگانے کو عید آئی، ہنسوں کہ ہنسانے کو عید آئی. دلوں میں پیار جگانے کو عید آئی، ہنسوں کہ ہنسو کے ہنسنے ہنسانے کو عید آئی. مسرتوں کے خزانے دیے خدا نے ہمیں، مسرتوں کے خزانے دیے خدا نے ہمیں، تیرا شکر گانے کو عید آئی. مسرتوں کے خزانے دیے خدا نے ہمیں، تیرا شکر گانے کو عید آئی. مہک اٹھی فضا پیرہن کی خوشبو سے، مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے، چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی. چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی. خوشا کے شیر و شکر ہو کے گلے مل کر، خوشا کے شیر و شکر ہو کے گلے مل کر، خلوص دل ہی دکھانے کو عید آئی. خلوص دل ہی دکھانے کو عید آئی. اور آخری شعر سماعت فرمائیے کہ اٹھا دو دوستو اس دشمنی کو محفل سے، اٹھا دو دوستو اس دشمنی کو محفل سے، شکایتوں کے بھلانے کو عید آئی. دلوں میں پیار جگانے کو عید آئی، ہنسو کہ ہنسنے ہنسانے کو عید آئی. تو سامعین، یہ عید پر ایک چھوٹی سی نظم تھی جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا. بہت خوب، بہت اچھا. آئیے اب ہم اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آواز دیتا ہوں. میرے خیال سے ہم سب سے پہلے عید پر ہی نظم سنیں جو میرے سلسلے کے بعد. اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے کشوندر ڈھلون میڈم موجود ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ دل والوں کی دلی ہے، اور جب کشوندر ڈھلون میڈم سے ملاقات ہوئی تو یہ بات حقیقت ان کی کھل گئی. میڈم بہت ہی خوبصورت اردو لب و لہجہ رکھتی ہے اور دلکش بیانی آپ کی خصوصیات ہے. کشور میڈم جو ہے بہت ہی بہترین ناظم میں مشاعرہ ہے اور اپنے انداز سے جو ہے لوگوں کا دل جیتتی ہے. یقیناً مجھے پچھلے وقت بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جواد صاحب میں آپ سے حسد کرتی ہوں. اس کی کامن وجہ تھی ہمارے سر، اور ان کا انداز بھی مجھے بڑا اچھا لگا وہ کہنے کا، اور ہمیشہ وہ اس پروگرام کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھاتی ہے. ابھی انہوں نے اپنی وجہ بھی بتائی تھی، وہ کافی جگہوں پر ان کا دورہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ تشریف رکھتی ہے. اپنے فن سے سب کا دل جیتنے والی کشوندر ڈھلون میڈم کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ ان کا انداز بیاں اور اثر تو دیکھو، ان کا انداز بیاں اور اثر تو دیکھو، گفتگو کا یہ سلیقہ، یہ ہنر تو دیکھیے.
آئیے واہ ہم ایک واہ واہ عید پر خوبصورت سی نظم سنتے ہیں. میں آواز دیتا ہوں کیشوندر جلندر کو. آئیے وہ آئیے اپنی نظم کشوندر جی. بہت بہت شکریہ جواد صاحب. آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے جو ہماری یہاں پر ہمارا تعارف کروایا ہے. مجھے لگتا ہے یہ تعریف زیادہ ہے، تعارف کم تھا، تعارف زیادہ تھی، تعریف کم تھا. ہم تو ایسے مدعو ہو گئے کہ ہم بھول ہی گئے. ہمیں اب نظم نہ یاد رہی، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. اب ہم کیا کہیں. بہت عمدہ. جی جی تو ارشاد. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج میں جو نظم پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہمارے استاد ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب کی نظم ہے. واہ 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 واہ. اور جی جی بات یہ ہے کہ عید بہت خوشی کا دن ہے، لیکن جب ہم اپنے آس پاس ہوئے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں تو چیزیں مختلف ہیں. جی وہ اتنی مختلف ہیں کہ کبھی کبھی انسان خوف زدہ ہوتا ہے. عید خوشی کا، مسرت کا باعث ہے. ہم سب بہت خوشی سے عید مناتے ہیں. ایک مہینہ تک ہم روزے رکھتے ہیں کہ چلیے عید آئے گی. پر کئی بار یہاں پر جو شاعر ہیں ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب، انہوں نے ایک الگ نظریہ کیا حالت حضرات پہ کچھ جو لکھا ہے اسی کی بیانگی میں یہاں کروں گی. ارشاد. آپ کی اجازت. بالکل بالکل صدر صاحب کی پیش اجازت. کیا جائے. پیش کیجیے. اس نظم کا عنوان ہے عید. عید کا دن ہے بہت خوب مگر میں تیرے شہر میں یہ عید مناؤں کیسے. بہت اچھی بات. روز ہی ملتا ہے اخبار لہو میں لپٹا، روز ہی قتل میرے بھائی ہوا کرتے ہیں. بہت اچھا کلام. بہت روز ہی جلتے مکانوں سے دھواں اٹھتا ہے. کی توجہ چاہوں گی. روز ہی جلتے مکانوں سے دھواں اٹھتا ہے، روز ہی بڑھتی ہے تعداد یتیموں کی یہاں. واہ 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 واہ. بہت درد ہے، بہت درد ہے. روز ہی بیوائیں سرے شام فغا کرتی ہیں، روز ہی ان آنکھوں میں کئی خواب فنا ہوتے ہیں، روز ہی ان آنکھوں میں کئی خواب فنا ہوتے ہیں. میں تیرے شہر میں یہ عید مناؤں کیسے. کا دن ہے بہت خوب. روز ہی لٹتی ہے عصمت یہاں دو شیزہ کی، روز ہی لٹتی ہے عصمت یہاں دو شیزہ کی، روز ہی بکتے ہیں بازار میں پاکیزہ بدن. واہ. روز ہی حسن کا نیلام ہوتا ہے، روز ہی جشن سرعام ہوتا ہے. بہت ہی عمدہ خیال ہے اور ایک نیا خیال جو پیش کرے. بہت عمدہ. بہت شکریہ. روز ہی عیش کے بستر پر برہنہ تہذیب کھول کے گھنے بال یادیں ہوس دیتی ہے. بہت عمدہ. بہت کا دن ہے بہت خوب مگر میں تیرے شہر میں یہ عید مناؤں کیسے. بہت اچھا خیال اور ایک نرالا خیال اس عید کے موقع پر. بہت اچھا بہت اچھا. آپ یہاں پر میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گی، آپ کا خاص غور و فکر چاہوں گی، کیونکہ یہاں جو شاعر نے لکھا ہے وہ سنیے. عید کا دن ہے بہت خوب خودکشی کرتے ہیں مر جاتے ہیں فاقے سے کسان. خودکشی کرتے ہیں مر جاتے ہیں فاقے سے کسان، آسمان چھوتی ہے مہنگائی رلا دیتی ہے. بہت اچھا. بہت خوب. یہ دیکھیے مفلسی جینے کے آداب بھلا دیتی ہے. ارے واہ. جینے کے آداب بھلا دیتی ہے. بہت اچھے. ہر طرف راج ہے بے ایمانی کا، رشوت کا، بے ایمانی کا.
खून बहुत सस्ता है, मोल बहुत है पानी का। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रंजो गम के मनाजिर हैं, मैं भुलाऊं कैसे, हाँ, शहर में ईद मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, तेरे शहर में ईद मनाऊं कैसे। मनाऊं। ईद का दिन है बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। वाकई में बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत अच्छा पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत ही- अच्छे। बहुत ही बेहतरीन कलाम को और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो है पेश कर रही थी पुष्पेंद्र मैडम जो है। और वाकई में ये अपनी नौयत की एक अलग ही नज्म थी जो ईद के मौके पर पेश किया गया कि आज के हालात हाजरा। और देखिए, मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि ईद जो है वो खुशी का नाम है, लेकिन आजकल की जो हालात है उन हालात के अंदर जो है वाकई में उस हालात को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की गई और उतनी ही खूबसूरती से मैडम ने जो है पेश किया। दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। वाकई में बहुत ही बेहतरीन नज्म ईद के मौके पर सुनने मिली। सामीन, हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस दरबार की जो है अदब को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जिस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं वो बहुत ही फसी और बलीग शख्सियत है। अपने सबसे पहले तो वो एक बहुत ही आला किस्म के सनतकार है और मैंने जब भी उनको सर के साथ में देखा तो की बेहतरीन शख्सियत का खासा है। मैं अमित गुप्ता साहब को आवाज देता हूं इस शेर से कि निगाह तेज शऊर बुलंद रखते हैं, निगाह तेज शऊर बुलंद रखते हैं, हम अपना इश्क बहुत हुनरमंद रखते हैं। समाज फरमाते हैं अमित गुप्ता साहब। शुक्रिया जवाद भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे माहौल पे ऐसे इस बज़्म का एहतमाम किया है। हाज़रीन, मैं कुछ अल्फाज कहना चाह रहा हूँ। कुछ लफ्ज़ों में जवाद भाई ने, पुष्पेंद्र जी ने भी बयान कर चुके हैं। पर ये जो दौरे हाज़रा जो चल रहा है आजकल, जो अक़वाम के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात जो चल रहे हैं और एक अजीब किस्म की दिलगीरी और जिसको क्या कहते हैं कि दुश्मनी का एक माहौल, जहरीली वबा फैली हुई है। मैं सोच रहा था कि ईद के मौके पे कुछ ऐसा पेश करूं जो एक खुशफहम नज़्म पेश करूं, पर जो हकीकत बयानी है वो भी जरूरी है। बिल्कुल। और मैंने फिर जब मैं मुंतखब कर रहा था, देख रहा था अलग अलग आशार और नज़में, तो मुझे वही आज़ाद साहब की नज़्म मेरे जहन में बैठ गई, नक्श हो गई। तो मैं, हालांकि ये मौका ऐसा है ईद का, मगर मैं क्या करूं कि ये भी सुनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने, अगर इजाज़त हो जवाद भाई और फारूक साहब, मैं दो नज़्म पेश करूंगा। जी बिल्कुल। इनायत। एक जो दौरे हाजरा पे है और ऐसा एक वाकया कुछ 30 साल कब्ल हुआ था और उसी के पस मंजर में उन्होंने ये नज्म लिखी थी। और वैसे ही दौर आज चल रहा है। आज पेश कीजिए। जी, अताओ। इसका उन्वान है बाबरी मस्जिद। हो। और बाबरी मस्जिद की शहादत 30 साल हो गए 1992 में।
تو اسی کے پس منظر میں آزاد صاحب نے لکھا تھا, تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں پہلے. جی 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 عنایت جناب عنایت. یہ تو نے ہند کی حرمت کے آئینے کو توڑا ہے, خبر بھی ہے تجھے مسجد کا گنبد توڑنے والے, ہمارے دل کو توڑا ہے, عمارت کو نہیں توڑا. بہت عمدہ کہا. کیا بات. خوابصات کی بھی حد ہوتی ہے, حد توڑنے والے, خوابصات کی بھی حد ہوتی ہے, حد توڑنے والے. تیرے اس فعل سے اسلام کا کچھ تو نہیں بگڑا, مگر گھونپا ہے خنجر تو نے ہندو دھرم کے دل میں. بہت ہی عمدی, بہت اچھی بات. ادھر ہندوستان کا تو نے چہرہ مسخ کر ڈالا, بگاڑ دیا, مسخ کر ڈالا. ادھر بوئے ہے کاٹے تو نے اس کی راہ منزل میں. خبر کل تک بس اتنی تھی کہ گنبد ایک ٹوٹا ہے, خبر کل تک بس اتنی تھی کہ ایک گنبد ٹوٹا ہے. کھلی اب بات مسجد کا نہیں, چھوٹا نشاں باقی. وہ تہذیبی تسلسل جو تھا جاری 4 صدیوں سے, وہ تہذیبی تسلسل جو تھا جاری 4 صدیوں سے, تو سمجھا ہے نہ رہ پائے گی اس کی داستاں باقی. بہت عمدہ بات کہی آپ نے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. میں ایک گنبد کو روتا تھا مگر اب یہ کھلا مجھ پر, گرا ڈالا ہے اس ساری عبادت گاہ کو تو نے. دیا تھا ایک دل آگاہ تجھ کو دینے والے نے, یہ کس راستے پہ ڈالا ہے دل آگاہ کو تو نے. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ کلام ہے. خدا کا اب اس پہ غور فرمائیے سماعت صاحب بھائی. خدا کا گھر ہے مندر بھی, خدا کا گھر ہے مسجد بھی, خدا کا گھر ہے مندر بھی, خدا کا گھر ہے مسجد بھی. مجھے تو میرے ہندو دھرم نے بس یہ سکھایا ہے, نہیں ہے دھرم وہ ہرگز فقط اندھی سیاست ہے. تجھے تیرا یہ درس شیطانیت جس نے سکھایا ہے, مروت جس کو کہتے ہیں, موادت جس کو کہتے ہیں, کائنڈنس, پولائٹنس, مروت جس کو کہتے ہیں, موادت جس کو کہتے ہیں. یہ مسجد اس مروت اس موادت کی علامت تھی. اسی کے ساتھ تو نے اپنا مندر بھی بنا لیتا, اسی کے ساتھ تو ایک اپنا مندر بھی بنا لیتا. وہی تیرا بڑپن تھا, وہی تیری کرامت تھی. خدا کے گھر کو تو جب منہدم کرنے کو نکلا تھا, خدا کے گھر کو تو جب منہدم کرنے کو نکلا تھا, خدا جانے تیرے دل میں خیال خام کیا ہوگا. مکافت عمل, مکافت جس کو کروئل بولتے ہیں, مکافت عمل کہتے ہیں جس کو ایک حقیقت ہے, مکافت عمل کہتے ہیں جس کو ایک حقیقت ہے. شقی القلب کیا کہیے تیرا انجام کیا ہوگا. شقی القلب مطلب جو کرور ہے, کرو ظالم. یہ مسجد آج بھی زندہ ہے اہل دل کی سیناؤں میں, یہ مسجد آج بھی زندہ ہے اہل دل کی سینوں میں. خبر بھی ہے تجھے مسجد کا پیکر توڑنے والے, ابھی یہ سرزمین خالی نہیں ایک نیک بندوں سے, ابھی یہ سرزمین خالی نہیں نیک بندوں سے. غور فرمائیے, ابھی یہ سرزمین خالی نہیں نیک بندوں سے, ابھی موجود ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والے. بہت عمدہ, ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والے. یہ سر, شکریہ سر. بہت اچھا کلام تھا یہ, بہت خوب. ایک دلی کیفیت کو بیان کر رہے تھے امیر گپتا صاحب. دوسری اور ایک نظم آپ سنا رہے ہیں. ایک میں نظم اس کی پوری جو اس کے پورے اپوزٹ ہے, اس کی وپریت ہے.
میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں، وہ بھی آزاد صاحب کی ہے. اور یہ میں نے کیوں چنی ہے، یہ میں نے کیوں انتخاب کیا ہے اس کا، کہ یہ ایک چارہ ساز کا رول ادا کر سکتی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ ہے اردو زبان. بالکل بالکل. تو اردو زبان کو لے کے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے بزم اردو. بزم اردو. غلط ہے جو سمجھتا ہے اسے اغیار کی بولی. غلط ہے جو سمجھتا ہے اسے اغیار کی بولی. یہ ہے اخلاص کے طرز تکلم پیار کی بولی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ذرائع معترض جو اعتراض کرتا ہے، ذرائع معترض ایک لمحے کی زحمت گوارا کر میرے ہمراہ آ اور بزم اردو کا نظارہ کر. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب. اب انہوں نے کچھ شاعروں کے نام لیے ہیں، وہ پڑھیں گے. یہ وہ محفل ہے جس میں برق چکبست و سرور آئے. یہ وہ محفل ہے جس میں برق ایک شاعر تھے، چکبست و سرور آئے کہ جن کے شعر پڑھ کر فکر انسانی میں نور آئے. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب. یہ وہ محفل ہے زینت. یہ وہ محفل ہے زینت جس کی ہے سرشار کے دم سے. سرشار بھی ایک شاعر تھے. یہ وہ محفل ہے زینت جس کی ہے سرشار کے دم سے، نسیم خوش بیاں کی طبع گوہر بار کے دم سے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. جمالستان مطلب بہت خوبصورت شہر ہے. جمالستان کا محرم فراق اس میں نظر آئے. فراق گورکھپوری. جمالستان کا محرم فراق اس میں نظر آئے. یہ وہ محفل ہے تفتہ سا سخنور جس کو اپنائے. تفتہ گوپال، ہر گوپال تفتہ جو غالب کے شاگرد. جی. میرے والد، یہ ان کے والد صاحب بھی شعر و شاعری کرتے تھے. میرے والد صاحب بھی فنکار اسی محفل میں شامل ہے. وفا ایسا فسو گفتار اس محفل میں شامل ہے. بہت اچھا. ہر چند اختر اس میں، عرش اس میں، جوش اس میں ہے. شراب علم و فن کا آج ہر مدہوش اس میں ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. ہے افسانہ تراز بزم گیتی پریم چند اس میں. ہے افسانہ تراز بزم گیتی پریم چند اس میں. پر افشاں ہے نظر کہ نغمہ ہائے درد مند اس میں. منور جلوہ گر ہے اس میں. منور بھی ایک شاعر تھے. منور جلوہ گر اس میں، نظر شعلہ تراز اس میں. افق کے دل سے اٹھے نالہ ہا. نالہ ہا مطلب جو پرشین میں پلورل ہو جاتا ہے. افق سے دل سے اٹھے نالہ ہائے جان گداز اس میں. گوہر کی آب اس میں، مہر کی تابندگی اس میں. عیاں ہے امن، عیاں ہے امن کے آشار کی رخشندگی اس میں. نگم نے اور جواہر سنگھ نے اس کو سنوارا ہے. کشن پرشاد سا فنکار اس گردوں کا تارا ہے. بلندی اوج کے افکار کی ہے جلوہ گر اس میں. یہی اعجاز موجز ہے، وفا کا ہے اثر اس میں. اور آخری بند پڑھ دیتا ہوں. جی ارشاد. یہ وہ محفل ہے جس کا صدر محفل آج ہے کیفی. ہمارے ملک کے شعر و ادب کا تاج ہے کیفی. وہ کیفی ناز فرماتا ہے آج اردو ادب جس پر علم بردار حکمت کاروان فکر کا رہبر. اسی کے دم سے دیکھ آج اس بھری محفل کا نظارہ. یہی آسمان علم کا روشن ترین تارا. شکریہ سر. بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب. امید بہت ہی اچھے. پورا کی پورا ایک سلسلہ انہوں نے شعراء کرام کا پیش کیا. سامعین، ہم
अमित गुप्ता साहब को समाप्त फरमाए थे, और शुरुआती दौर में जो उन्होंने जो नज्म पढ़ी, दर हकीकत ये हम सब के लिए एक आलमिया था। और आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वाकई में हमारे लिए दुख और तकलीफ की बातें जो आजकल के हालात हैं। लेकिन आज हम जिस दरबार में बैठे हैं, हम सभी जो है एक ओपन माइंडेड, खुले जहन के लोग हैं। हम जानते हैं कि अहले सियासत अपना काम अंजाम देते हैं, आवाज गई। कोई पेड़ा है। और आज ये जो मुल्क तहजीब का गहवारा है, वो इसलिए है कि हर शख्सियत ने और हर बिला किसी तफरीक के जो है हर एक ने अपने फन को पेश किया। और आज भी हमारे दरबार का भी जो है वो यही मकसद है कि फनकार जो है अपने फन के जरिए मोहब्बत को पेश करे। फनकार के बारे में जो है किसी ने खूब कहा है कि फनकार जो है वो फन के बुत कदे से दाखिल होकर अपने रंगों में हाथ घोलना, अपनी शायरी में बंसी बजाना, अपने अफसानों के हर सनम से मुखातिब होना और सुरों से हम कलाम होना फनकार की जिंदगी का खासा होता है। फनकार फन खाता है, फन ओढ़ता है, फन देखता है और फन सुनाता है। तो हमारे दरमियान ये फनकार है, अदब के फनकार है, और हमेशा अदब की और मोहब्बत की बातें करते हैं। सामईन, मैं अब एक ऐसी फनकारा को आवाज देना चाहता हूं जो उभरती नगमा निगार है, अपनी खूबसूरत आवाज से सभी का दिल जीत लेती है। जितनी उनकी शख्सियत हंसी है उतना ही उनका नगमा खूबसूरत है। मैं आवाज देता हूं चंद्री चांद साहिबा को इस शेर से कि हमी है सोज, हमी साज है, हमी नगमा। हमी है सोज, हमी साज है, हमी नगमा। जरा संभल के सरे बज्म का छेड़ना, जरा संभल के सरे बज्म छेड़ना हमको। चंद्री चांद साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजे। मोहतरमा चंद्री चांद साहिबा। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं आप सबकी परमिशन लेके एक गजल सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे लिखा है बशीर बदर साहब ने। बशीर बदर साहब। बशीर बदर साहब, और कंपोज किया है हरिहरन जी ने। ओके, बहुत खूब। इनायत जी। एक सेकंड, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं अजनबी, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी हो, दिल किसी
पाया दिल किसी और ना हो पाया आरज़ू मेरी आज भी तुम हो आरज़ू मेरी आज भी तुम हो। बहुत उम्दा, बहुत। नबी मेरी जिंदगी तुम हो लोग कहते हैं आज नबी तुम हो मुझको अपना शरीर के गम कर लो क्या बात है। मुझको अपना शरीर के गम कर लो मुझको अपना शरीर के गम कर लो यूं अकेले बहुत दुखी तुम हो यूं अकेले बहुत दुखी तुम हो अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो लोग कहते हैं बहुत अच्छा। अजनबी लोग कहते हैं अजनबी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत चांद्री जी, हाँ बहुत बढ़िया। चांद रही जी चांद जो है- तुमने बस आपने चांद लगा दिया हमारे महफिल में। जी 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 और सब साजिद सर का गाइडेंस अगली बार तो आपको पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ में हमारे को वो हमारे सामने गाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमित जी, बहुत सही गाया और मैंने कहा बहुत ऊपर अच्छा। ऊपर वाले ने इनको क्या खूबसूरत आवाज दी है। हर एक लफ्ज अंदर कान में जैसे मीठी मीठी बोली की तरह बैठता है। बहुत अच्छी आवाज दी है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत जो है नगमा पेश किया। किसी शायर ने खूब कहा है कि सुन सकते हो नगमा आज भी तुम मेरा, सुन सकते हो नगमा आज भी तुम मेरा, जिंदों में भी बाकी है तरन्नुम मेरा। वाह बहुत ही अच्छा लबो लहजा था और बहुत ही खूबसूरत आवाज में बशीर बदल साहब की जो है गजल को उन्होंने पेश किया। सामईन, उर्दू दरबार का ये ईद मिलन का मुख्तसर सा जो मुशायरा है बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम को समाअत फरमाया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक ऐसी शख्सियत को समाअत फरमाते हैं जो पेशे से आर्किटेक्ट है और बहुत ही लायक आर्किटेक्ट है। आप जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो है वो मेंबर है
आर्किटेक्ट प्रैक्टिसिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के आप एसोसिएट मुंबई के आप मेंबर है, कई ममालिक का आपने दौरा किया है, साथ ही साथ आर्किटेक्ट मैगजीन्स के लिए भी जो है आप अपने खिदमात को अंजाम देते हैं। और इन तमाम के अलावा आप जो है इस वक्त अपने जो है उर्दू अदब में अपने फन को निखार रहे हैं। उर्दू अदब से बेतहाशा मोहब्बत, शेर व शायरी में कोशिशों में मसरूफ रहने वाली शख्सियत आर्किटेक्ट दिनेश शाह साहब, जिनके लिए मैं यही कहूंगा कि तुम उसे दीवानगी समझो कि अब सादगी, सादा दिली, तुम उसे दीवानगी समझो कि अब सादा दिली, मुंतजिर है दिल तुम्हारे ही नजर के तीर का। तो आइए समाअत फरमाते हैं आर्किटेक्ट दिनेश शाह साहब। शुक्रिया जवाद साहब, शुक्रिया। जी जी, इनायत इनायत। जो मैं समझता हूँ मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी आप बोले सही है। आइए आइए दिनेश भाई, हम तो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए आइए, शमा रोशन कीजिए। जी फारूक साहब आ गए? हाँ, फारूक साहब सर भी साहब पहुंच आए गए हैं। हैं। बिल्कुल 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 इजाजत है। जी, फारूक साहब अपनी शक्ल तो दिखाइए। घर में भी इंटर हो गए, थोड़े से सेटिंग में लगे होंगे सर। ओके। जी जी, दिनेश इसमें साहब कभी इनायत कीजिएगा, इरशाद। जिस माहौल की बातें हो रही थी, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। ऐसा हसन या और अमित साहब ने जो पेश किया, वही चीज मैं ही मेरे जहन में आ रही थी कि आज के दिन के जो खुशियां हैं वो हम देख नहीं पाते और बांट भी नहीं पाते, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही छाया हुआ है जो आजकल के सब माहौल को देखती। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है इसके बारे में इनायत जी, कि जो चीज हम नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते, वो अभी जो चाहते हैं अभी उसको हम नहीं पाते हैं, तो हम ख्वाब देखने लगते। तो उसके ऊपर फिर 4 लाइन लिखी है, आपको अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ के बताऊं। जी इनायत है आप, इरशाद इरशाद। अनगिनत नहीं थी खुशियां, अनगिनत नहीं थी खुशियां, इसलिए हमने पल पल को जीना सीख लिया। हम कितनी चीजें जाने देते हैं वो उसके बारे में। अनगिनत नहीं थी खुशियां, इसलिए हमने पल पल को जीना सीख लिया। सहारा न बन जाए एहसान, सहारा न बन जाए एहसान, इसलिए खुद गिर को संभलना सीख लिया। खुद गिर के संभलना सीख। सहारा न बन जाए एहसान, इसलिए खुद गिर के संभलना सीख लिया। देखिए कितनी चीजें अपने पर आती है जब नेचुरली वी आर डिप्राइव ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ऑफ आज का जो माहौल है, इसलिए खुद गिर के संभलना सीख लिया। वस्ल बन गया ख्वाब हमारा, आज मिलन की कौन सी बात, कोई मिलन नहीं हो रहा है। वस्ल बन गया ख्वाब हमारा, हमने बंद आंखों में मिलना सीख लिया। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत खूब। कितनी सादगी से अच्छी चीज बेची। वस्ल बन गया ख्वाब हमारा, हमने बंद आंखों में मिलना सीख लिया। ना बरसी बारिश जम के कभी भी, न बरसी बारिश जम के कभी भी, तो बूंद बूंद से भीगना सीख लिया। वाह 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 वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे। ना बरसी बारिश जम के कभी भी, तो बूंद बूंद से मिलना भीगना सीख लिया। बहुत अच्छे दिनेश भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनगिनत नहीं थी खुशियां, इसलिए हमने पल पल को जीना सीख लिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, और क्या हमारी तमन्ना है में, इजाजत है तो पेश करूं मैं। जी इनायत इनायत। तमन्ना तो ये है कि बूंद में नदी देखूं, तमन्ना तो ये है कि बूंद में नदी देखूं और अश्क बना के आंखों में भर लूं। बहुत उम्दा, बहुत खूब। वाह 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 तो ये है कि बूंद में नदी देखूं और अश्क बना के आंखों में भर लूं, बाहों को साहिल बना के समंदर को दिल में समा लूं। बाहों को साहिल बना के समंदर को दिल में समा लूं। कहीं एक उम्र में
कई उम्र जी लूं, ओहो, एक उम्र में कई उम्र जी लूं, क्या जज्बा है, क्या जज्बा है, वाह। यादें ताजा कर लूं, यादें ताजा कर लूं, डर है कहीं जख्म हरा ना कर लूं, यादें ताजा कर लूं, डर है कहीं जख्म हरा ना कर लूं, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। गलतियां की मिटा दूं वो, गलतियां की मिटा दूं वो, फिर संवार दूं रिश्ते वो, क्या उम्दा ख्याल है, वाकई में बहुत उम्दा ख्याल। गलतियां की मिटा दूं वो, फिर संवार दूं रिश्ते वो, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, बहुत अनकही कह दूं एक एक कर, बहुत अनकही कह दूं एक एक कर, माफ कर दूं माफी मांग लूं, माफ कर दूं माफी मांग लूं, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात। बहुत अनकही कह दूं एक एक कर, माफ कर दूं माफी मांग लूं, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, क्या बात है। दिल में फिर बिठा लूं, दिल में फिर बिठा लूं, रूठे को मना लूं, दिल में फिर बिठा लूं, रूठे को मना लूं, दिल खोल दूं अना छोड़ दूं, अना मतलब ईगो, दिल खोल दूं अना छोड़ दूं, जिंदगी फिर दोबारा जी लूं, जिंदगी फिर दोबारा जी। बहुत अच्छे बहुत भाई, अच्छा, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। आपकी 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 जो आपकी एकदम कलर, जो शर्ट की कलर है वैसे आपने सुनाया, एकदम ब्राइट, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहुंचने की नहीं, फॉलो करने की। बहुत ही, हम सब फॉलो करते हैं फारूक साहब को। हमारे उस्ताद भी है। और सामीन, देखिए, हम दिनेश शाह, आर्किटेक्ट दिनेश शाह साहब को समाप्त कर रहे थे। मैंने इनकी शुरुआत में इनके बारे में बताया कि इनका बहुत ही लंबा सफर है जिंदगी का, और वो तमाम सफर के जो तजुर्बात है, उन चीजों को जो है वो अपनी शायरी में पेश करने का हुनर रखते हैं दिनेश शाह साहब। और बहुत ही, हम जब से मैं उनको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, आए दिन बहुत ही अच्छे ख्यालात को सादगी से पेश करने का हुनर जो है वो दिनेश शाह साहब के पास है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, मैं गुस्ताखी माफ जवाद भाई, ये आपने तजुर्बात की बात की, इतना लंबा तजुर्बा है, तो मुझे साहिर साहब का वो शेर याद आ गया, जो मैं इसको नजर कर देता हूँ। जी जी। दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस जिस शक्ल में दिए मुझको, वही लौटा रहा हूं मैं। तो हम लौटा रहे हैं, क्या बात है। तो बहुत अच्छा। दुनिया सुना दो। जी 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 जी। साहिल लुधियानवी का जो ये शेर बहुत मशहूर है कि दुनिया वो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है मैं लौटा रहा हूँ। वाकई में तो दिनेश साहब वही है, इतना उनका लंबा तजुर्बा है, और वही हमको देखिए फूल बरसा रहे अपने जबान से। क्या बात है। अमित साहब, तजुर्बे पर एक ख्याल आ गया, जी, इजाजत हो तो। जी, शेरों के तजुर्बों से हमने सीखा कि शिकार दहाड़ कर नहीं, खामोश रहकर किया जाता है। ये माहौल, क्या बात है कुशविंदर जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मौके पर भी वाकई में बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया। नहले पे देला। 2 लाइन और कह दूं, आप इजाजत दे तो। जरूर जरूर जरूर। हल्का हो रहा है, सो थोड़ा सा लुत्फ ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। रात मिलन की, ये टाइटल देने की कोशिश की है, may not be रात मिलन की। सुनाई ना दे आहट आपके आने की, सुनाई ना दे आहट आपके आने की, बिछा रखी है पंखड़ियां गुलाब की। सुनाई ना दे आहट आपके आने की, बिछा रखी है पंखड़ियां गुलाब की। चले भी आओ नंगे पांव, चले भी आओ नंगे पांव राहों पर मेरे दिल की। चले भी आओ नंगे पांव राहों पर मेरे दिल की, बस सुनाई दे धड़कने सिर्फ हमारे 2 दिलों की। सुनाई दे धड़कने सिर्फ हमारे 2 दिलों की।
सुनाई ना दे आहट आपके आने की, कैसे बिछा रखिए पंखुड़ियां गुलाब की, अरे वाह, चले भी आओ नंगे पाँव राहों पर मेरे दिल की, बस सुनाई दे धड़कने सिर्फ हमारे दो दिलों की। थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह दिनेश भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी। गुलाब का कलर है आपका शर्ट। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। खूब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सिलसिले को, इस खूबसूरत से सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब मेरी फहरिस्त में जिस शख्सियत का नाम है, वाकई में वो एक बुजुर्ग शायर है। मैं बुजुर्ग शायर कहूंगा उनको, लेकिन उनके ख्यालात बड़े जवान हैं। तो बहुत ही बुजुर्ग शायर और कुन्हा मश्क शायर अपने ख्यालात को अशार में पेश करने का फन बड़ी महारत से करते हैं। जुदा लबो लहजे के मालिक, उर्दू शायरी के निहायत ही आला फनकार हुकुमचंद कोठारी, हुकुमचंद कोठारी जिन्हें हम असगर के नाम से जानते हैं, उनका तखल्लुस असगर है। मैं हुकुमचंद असगर साहब के लिए एक शेर पेश करूंगा कि शख्सियत फनकार मुअम्मा नहीं वाहिद, शख्सियत फनकार मुअम्मा नहीं वाहिद, फन ही होता है फनकार का पड़तू। समात फरमाते हैं हुकुमचंद कोठारी साहब। आइए आइए अंदर भाई, आइए आइए, बेचैनी से इंतजार था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब। आज 2 गजलें मैंने सिलेक्ट की है, मुंतखब किए हैं। इरशाद इरशाद। तो सदर मोहतरम की इजाजत से पहली गजल, ये गजल जो है वो नासिर काज़मी साहब की जमीन पर है। अच्छा, और नासिर काज़मी साहब की एक बहुत मशहूर जमाना गजल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, अभी ताज़ा हवा चली है अभी। चली है अभी, जी। बहुत अच्छी जमीन। जी, इसी जमीन पर गजल मतलब पेश है। इरशाद समात फरमाइए। इरशाद। इनायत इनायत। शम्मे उम्मीद जल रही है अभी, क्या बात है। शम्मे उम्मीद जल रही है अभी, खाने दिल में रोशनी है अभी। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत खूब। खाने दिल में रोशनी है अभी, उनके आने की है खबर यारो, उनके आने की उनके खबर आने की है खबर यारो, आंख दर पर मेरी लगी है अभी। वाह वाह, आंख दर वाह पर वाह, मेरी क्या बात लगी है, है अभी। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शेर पेश है कि उनका दीदार जाने कब होगा, वाह, उनका दीदार जाने कब कब होगा, होगा। दूर महबूब की गली है अभी, वाह, महबूब वाह, वाह, की गली है अभी, और अक्स कोई नजर नहीं आता, वाह, अक्स कोई नजर कोई नहीं आता। नजर नहीं आता, गर्द आईने पे जमी है अभी। वाह वाह, वाह 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 क्या बहुत बात अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नवाजी मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, वाकई में मुकर्रर। वाकई जी मुकर्रर। पेश करता हूँ। अक्स कोई नजर नहीं आता, गर्द आईने पे जमी है अभी। अपना शेर है कि वाह, जख्म वाह, भरते नहीं मेरे दिल के, क्या बात जख्म है। उभरते नहीं। नहीं मेरे दिल के, शाख कुल्फत की हरी है अभी, वाह, शाख कुल्फत की हरी है अभी। अभी और एक शेर पेश है कि धूप शिद्दत की है मेरे सर पर, खूब शिद्दत की है मेरी सर। मेरे साथ बात। धूप शिद्दत की है मेरे सर पर, छाँव जाने कहाँ छुपी है अभी। वाह, छाव जाने कहाँ। कहाँ बहुत अच्छा, छुपी है बहुत अभी। अच्छे, अच्छा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, असगर वाह, साहब, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। अच्छा, बहुत अच्छा। और शेर पेश है कि तू जहाँ छोड़कर गया था मुझे, तू तू छोड़कर जहाँ गया था। छोड़कर गया था मुझे, जिंदगी बस वही खड़ी है अभी। वाह 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 वाह, बस बहुत वही उम्दा खड़ी ख्याल, है बहुत अभी। उम्दा ख्याल। वाह, वाह। दिन ही गुजरे न रात कटती है, दिन ही गुजरे न रात कटती है, सख्त मुश्किल में जिंदगी है अभी। वाह, सख्त बहुत मुश्किल अच्छा, में बहुत अच्छा। जिंदगी है अभी। और शेर पेश है कि शम्मे कुश्ता उगल रही है धुआं, शम्मे कुश्ता उगल रही है धुआं, रात आंखों में कट रही है अभी। वाह वाह वाह, रात आंखों में कट रही है अभी। क्या बात है। समय खुशता तुझे।
वाह वाह वाह। आखिरी शेर है कि गम के मारों को मत उठा देना, गम के मारों को, गम के मारों को मत उठा देना, नींद आंखों में खुल रही है अभी, वाह आंखों में घुल रही है बहुत अभी। और मक्ता पेश है कि चंद रोजा हयात है असगर, चंद चंद रोजा रोजा हयात है। हयात है असगर, मौत दर पर मेरे खड़ी है अभी, दर पर मेरे खड़ी है अभी। बहुत शब में उम्मीद जल रही है अभी, खाने दिल में रोशनी है अभी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मुशायरा लूट लिया आपने, मुशायरा लूट लिया। बहुत वाकई में बहुत पूरा, उम्दा पूरा। गजल आपने सुनाई, बहुत उम्दा। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और एक गजल इसी बहर में है, ये तरही गजल है। और जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, क्या एक ही शख्स था, क्या एक ही शख्स था जहान में, शख्स था जहान में क्या। ये तरही मिसरा था, उस पे जसारत की है 2-4 शेर कहने की, तो बताओ। पेश है। मक्ता समात फरमाइए। इनायत इनायत। अब भी रहना है इस जहान में क्या, अब भी रहना है इस जहान में क्या, है कसर बाकी इम्तिहान में क्या। वाह वाह अच्छा वाह वाह। अच्छा है। अब भी रहना है इस जहान में क्या, है कसर बाकी इम्तिहान में क्या। वाह एक दुआ के अलावा ए साहिल, एक दुआ के अलावा ए साहिल, मैं अभी दूं भी तुझको दान में क्या, वाह वाह क्या मैं अभी दूं भी तुझको दान दान में में क्या। क्या। और दिल को इतना करार सा क्यों है, दिल को इतना करार सा क्यों है, तीर बाकी नहीं कमान में क्या। वाह क्या वाह अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह। बहुत अच्छा। वाह वाह। दिल को इतना करार सा क्यों है, दिल को इतना करार सा क्यों है, तीर बाकी नहीं कमान में क्या। और तजमीन का शेर है कि क्यों उसी बेवफा पे दिल आया, वाह हो एक ही शख्स था, क्यों उसी बेवफा पे दिल आया, एक क्या ही बात। शख्स था जहान में जहान क्या। में क्या। अरे वाह वाह अच्छा है। वाह वाह, जहान में असगर क्या। साहब क्या बात है, नमाज। क्या बात है, जबरदस्त बहुत उम्दा, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल खुश कर दिया, वाकई में दिल खुश हो गया। क्यों उसी बेवफा पे दिल आया, एक ही शख्स था जहान में क्या। और किस लिए पायमाल करते हो, वाह किस लिए पायमाल करते हो, दिल कहीं मिलता है दुकान में क्या। वाह अरे क्या वाह बात वाह है, वाह, दिल अच्छा है। कहीं मिलता है दुकान में क्या। क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात अगला शेर है कि आप सबको ही बुरा कहते हैं, वाह आप तो सबको ही बुरा कहते हैं, कोई अच्छा नहीं जहान में क्या। वाह क्या बात है, अच्छा है। आप तो सबको बुरा ही कहते हैं, कोई अच्छा नहीं जहान में क्या। क्या वाह और शेर पेश है कि कोई तुस्सा मुझे भी चाहे, कोई तुस्सा तुझे भी चाहेगा, है। वाह तुझसा तुझे भी चाहेगा, तू अभी तक है इस गुमान में क्या। वाह अरे वाह, क्या वाह, वाह 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 क्या वाह बात है, क्या बात है। वाह क्या वाह। बात है। कोई तुझसा तुझे भी चाहेगा, जबरदस्त 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 अभी जबरदस्त। तक है इस गुमान में क्या। क्या आखिरी शेर है कि क्यों गिरेबा ये चाक कर डाला, वाह क्यों गिरेबा ये चाक कर डाला, डाला। कह गई है नसीम कान में क्या। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। क्यों गिरेबा ये चाक कर डाला, कह गई है नसीम कान में क्या। और मक्ता पेश एक खिदमत है कि अपनी इरशाद। मर्जी से तू बता असगर, वाह अपनी मर्जी से तू बता असगर, कोई आया भी है जहान में क्या। वाह क्या कोई बात आया है, भी है जहान क्या में बात क्या। है, क्या बात है। और अब भी रहना है इस जहान में क्या, है कसर बाकी इम्तिहान में क्या। वाह 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 क्या वाह बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी, नवाज। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। असगर साहब वाकई में, असगर साहब जो है अपने ख्यालात को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश कर रहे थे और बहुत ही उम्दा आला कलाम था। और वाकई में जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये
جو ہے بزرگ شاعر ہے، کنہامش کے شاعر ہے، اور وہ اپنا حق ادا کر رہے تھے. بہت ہی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے اصغر صاحب. سامعین، ہم اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں مشاعرے کے کہ تمام لوگوں کو سننے کے بعد اب ہم آج کے صدر صاحب کے خطبے سے محظوظ ہو گئے. آج کا جو مشاعرہ ہے سر کے خیالات کی عکاسی ہے کہ سر نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جو ہے عید ملن پروگرام رکھنا ہے، اور وہی سر کا خیال جو ہے آج عملی طور پر پیش ہوا. سر کو کی کوششوں کو، کاوشوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی اس فکر سے جو ہے ایک بہت ہی عمدہ جو ہے مشاعرہ یہاں پر منعقد ہوا. آئیے ہم سماعت فرماتے ہیں سرتاج سخن، استاذ الاساتذہ، شہنشاہ اردو دربار جناب ڈاکٹر فاروق رحمان سر کو، جو آج صدارتی کلام سے نوازیں گے. سر کے لیے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سخنور ہوں، سخنور ہوں، سخن فہمی کی لذت بانٹ دیتا ہوں. سر کی شخصیت پر ہے کہ سخنور ہوں، سخن فہمی کی لذت بانٹ دیتا ہوں، میں اپنے شعروں کو خوشبو کی صورت بانٹ دیتا ہوں، اور فقط اپنے لیے کچھ بھی کبھی رکھا نہیں میں نے، فقط اپنے لیے کچھ بھی کبھی رکھا نہیں میں اوروں کے لیے اپنی ضرورت بانٹ دیتا ہوں. بالکل صحیح فرمایا. میں بڑے ہی بالکل بہت عمدہ یہی ہے. سبھی لوگوں نے تائید کی کہ یہ سر کی شخصیت پر ایک بالکل شعر بہت ملا. بہت شکریہ. ٹھیک بیٹھتی ہے. آئیے اپنی سماعتوں کو سر کے نظر کرتے ہیں. میں بڑے ہی ادب سے صدر جلسہ استاذ الاساتذہ ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام کو پیش کرے. واہ واہ، ڈاکٹر فاروق رحمان. آئیے ڈاکٹر صاحب، آئیے. ماشاءاللہ بہت اچھا مشاعرہ رہا. اور جواد صاحب پہلی بار ہمارے درمیان نظامت کر رہے تھے اور کافی انہوں نے اچھی نظامت کی. حالانکہ خوشوندر جی بھی ایک بہترین ناظم بن چکی ہیں اور آئندہ ہم چاہیں گے وہ جاری رکھیں اپنا نظامت کا سلسلہ. اور باقی تمام لوگوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا، اچھا لگا. سب کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں، عید کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور جو ایک نیشنل انٹیگریشن کا جو پیغام آیا، خاص طور پر امیر جی نے جو نظمیں سنائی، وہ دلداری اور اخلاقی جرأت مطلب مورل ڈیرنگ والی باتیں. اس طرح کی نظموں کو عام کرنا چاہیے، وائرل کرنا چاہیے. تو میں نے دعائیا، میری آواز کو زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ میں ایک سیکنڈ سر، آپ اپنا یہ موبائل فون بند کر دیجئے. موبائل فون بند کر دیجئے. موبائل فون اگر بند کرتا ہوں، آپ کمپیوٹر کے سامنے ہے نا سر؟ ہاں کمپیوٹر کے سامنے غزل کے موبائل میں. نہیں، آپ زوم سے لاگ آؤٹ کر لیجئے. زوم سے لاگ آؤٹ کر لیجئے اپنا. ہاں، اور کیمرہ اپنا وہ موبائل آن رکھیے، زوم سے لاگ آؤٹ کر لیجئے. ابھی دیکھیے. جی اب برابر ہے سر، برابر آ رہی آواز؟ جی بالکل. اب صحیح ہے. پہلے ایکو کر رہی تھی. جی اسی لیے میں نے پوچھا. دعائیہ غزل میں پیش کر رہا ہوں. دعائیہ غزل تقریباً سبھی میرے شاگردوں کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے دعائیہ غزل کبھی کبھی ہوتی ہے. اس میں کچھ شعر جو ہے، جو اساتذہ ہیں ہمارے درمیان، وہ اس کو شاید پکڑ پائیں کہ میں نے کیا باندھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کہاں تک کامیاب ہوا. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ سوچوں، روایتی جو ہمارے عنوانات ہیں، موضوعات ہیں، اس سے الگ ہٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کروں. تو مطلب سماعت فرمائیے. جی عنایت سر، عنایت. کسی رانی کی طرح شان سے پالے تجھ کو،
किसी रानी की तरह शान से पाले तुझको, रब खिलाए सदा सोने के निवाले तुझको। रब खिलाए, वाकई में उस्ताद का कलाम है ये। रब खिलाए सदा सोने के निवाले तुझको, किसी रानी की तरह शान से पाले तुझको, रब खिलाए सदा सोने के निवाले तुझको। और ये देखिए, मैं गरीबी का सताया हुआ बदबख्त सही, मैं गरीबी का सताया हुआ बदबख्त सही, पर दुआ है कोई शहजादा संभाले तुझको। पर दुआ है पर दुआ है कोई शहजादा संभाले तुझको। मैं गरीबी का सताया हुआ बदबख्त सही, पर दुआ है कोई शहजादा संभाले तुझको। और ये भी देखिए, दुआ यही है कि तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, शाद रहे। आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनों के लिए, कि तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, शाद रहे, कर दिया मैंने मेरे रब के हवाले तुझको। कर दिया मैंने मेरे रब के। तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, शाद रहे। तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, शाद रहे, कर दिया मैंने मेरे रब के हवाले तुझको। और ये शेर देखिए, जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। कैसा ढूंढा है तूने आदमी मगलूब आना। मगलूब आना का मतलब होता है जो आना से मगलूब हो, जो बहुत ही इगोइस्ट हो, जिसके अंदर बहुत ईगो हो। तो मैं अपने महबूब से बात कह रहा हूँ कि कैसा ढूंढा है, कि उसी ने ढूंढा है उसको। ये कैसा ढूंढा है तूने आदमी मगलूब आना, वो कोई मैं हूँ जो फौरन ही मना ले तुझको। कोई मैं हूँ फौरन ही मना ले तुझको। कैसा ढूंढा है तूने आदमी मगलूब आना, वो कोई मैं हूँ कि फौरन ही मना ले तुझको। तू जो कह दे तो जमी रोक दे अपनी गर्दिश। जो कह दे तो जमी रोक दे अपनी गर्दिश, किसमें हिम्मत है मेरी जान जो टाले तुझको। किसमें हिम्मत है मेरी जान जो टाले तुझको। तू जो कह दे तो जमी रोक दे अपनी गर्दिश, किसमें हिम्मत है मेरी जान जो टाले तुझको। और मक्ता देखिए, तेरी दुनिया में अंधेरों का रहे मुंह काला। देखिए, मुंह काला का इस्तेमाल किया है। वाकई में तेरी दुनिया में अंधेरों का रहे मुंह काला, हर कदम पर मिले फारूक उजाले तुझको। हर कदम पर मिले फारूक उजाले तुझको। हर कदम पर मिले फारूक उजाले तुझको। और किसी रानी की तरह शान से पाले तुझको, रब खिलाए सदा सोने के निवाले तुझको। दुआया गजल आप सबकी नजर थी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गजल। एक छोटी बहर की गजल है, अभी कोठारी साहब ने सुनाई हमें। दो छोटी बहर में गजल कहना बहुत मुश्किल होता है, कि बहुत कम लफ्जों में बात कहनी होती है। या जॉन इलिया साहब की जो गजल थी, या नासिर काज़मी साहब की जो गजल थी, छोटी बहर में, लेकिन बात बड़ी है। बहुत मुश्किल होता है कहना, छोटी गजल को पकड़कर शेर कहना बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो शेर एक टेक्निकल शेर है, पता नहीं कितने लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। भूली बिसरी एक कहानी बन गए। भूली बिसरी कहानी बन गए। सोचिए जरा, सोचने वाला शेर है। भूली बिसरी एक कहानी बन गए, हम बिछड़कर नाना नानी बन गए। अब सोचिए इसको जरा, कहाँ तक जाती है बात। हम बिछड़कर नाना नानी बन गए। वो किसी और के हो गए, हम किसी और के हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चों के बच्चे बन गए। यानी इतना बिछड़ गए कि अब वो भी नाना नानी और हम भी नाना नानी। अब तो मिलन का कोई इत्तेफाक, कोई चांस बचा ही नहीं। भूली बिसरी, इसीलिए कहा गया भूली बिसरी एक कहानी हो गए, हम बिछड़कर नाना नानी हो गए। अब निसाबों में, निसाब कहते हैं सिलेबस, अब निसाबों में पढ़ाते हैं हमें। अब निसाबों में पढ़ाते हैं हमें, दास्ताने जावदानी बन गए।
जावेदानी मतलब हमेशा रहने वाली, रहने वाली, जावेदानी, जावेदा, जिंदा व जावेदा, जिंदा व जावेदा। अब निसाबों में पढ़ाते हैं हमें, दास्ताने जावेदानी बन गए। और ये देखिए लफ्ज जाफरानी मैंने इस्तेमाल किया, शायद पहली बार मैंने लफ्ज जाफरानी को इस तरह से इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल किया है। जब भी देखा है गलत अंदाज से, जब भी देखा है गलत अंदाज से, जब भी देखा है गलत अंदाज को मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, गलत अंदाज से जब हम किसी को देखते हैं तो अंदाज कितना खतरनाक होता है और सामने वाले पे उसका क्या रिएक्शन होता है। जब भी देखा है गलत अंदाज से, होंठ तेरे जाफरानी बन गए, होंठ तेरे जाफरानी बन गए। जब भी देखा है, जब भी देखा है, जाफरानी का मतलब तो शायद सभी को मालूम होगा, सैफरॉन जो होता है वो कहते हैं। जब भी देखा है गलत अंदाज से, जब भी देखा है गलत अंदाज से, होंठ तेरे जाफरानी बन गए। और ये देखिए शेर, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है कई जगहों पर। थोड़ी सी दौलत जरा क्या मिल गई, थोड़ी सी दौलत जरा क्या मिल गई, चोर उचक के खानदानी बन गए। थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी दौलत जरा क्या मिल गई, चोर उचक के खानदानी बन गए। सर आपने बहुत गहरी बात कह दी सर। मजाक में बहुत गहरी बात कह दी। ये होता है हमारे सामने, हमने देखा है, तजुर्बा जी है। जी, हमारे चारों तरफ बर्फा है ये। हमारे आसपास लोग इस तरह के हैं। हाँ जी। थोड़ी सी दौलत जरा क्या मिल गई, चोर उचक के खानदानी बन गए। और सिगरेट का मैंने हमेशा वो किया है, मुखालिफ रहा हूँ। सिगरेट की कई बीमारियां होती है, एक बीमारी का मैंने जिक्र किया है लेकिन बहुत इशारों में किया है, जो समझ सकता है समझे, वरना फिर उसको पोगो मुबारक। खुलकर कह नहीं सकता। सिगरेट ने छीन ली सारी अकड़। असगर साहब अकड़ पर तवज्जो चाहूं जी। सिगरेट ने छीन ली सारी अकड़, नौजवान भी दरमियानी बन गए। नौजवान भी दरमियानी बन गए, दरमियानी बन गए, दरमियानी भी तवज्जो चाहूं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सिगरेट ने, वाकई होता है सिगरेट से, सिगरेट ने छीन ली सारी अकड़, नौजवान भी दरमियानी बन गए। और ये देखिए अपने आप के लिए का दुआया शेर है, और फारूक चाहिए कितनी उड़ान। आज का जो महफिल सजी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, मुशायरे पे मुशायरे, मेरे ख्याल से 1.5 साल से हमारा सिलसिला चल रहा है जी जी। काफी मशहूर हो रहा है, काफी लोगों को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, काफी पब्लिक तक हमारे मुशायरे जा रहे हैं। तो मैंने वही बात कही कि और फारूक चाहिए कितनी उड़ान, और फारूक चाहिए कितनी उड़ान, शेर तेरे आसमानी बन गए, शेर तेरे आसमानी बन गए, और फारूक चाहिए उड़ान, और फराज कितनी मोहब्बतें। हाँ यस यस, माओ ने तेरे नाम पर। बड़ी जाबूदस्ती से आपने काफी निभाया। जी जी जी, कोशिश की है कोठारी साहब। और फारूक चाहिए, और फारूक चाहिए कितनी उड़ान, शेर तेरे आसमानी बन गए। बस आखिरी गजल आज के मुशायरे की, उसके बाद हम लोग इख्तिताम करेंगे। उम्र, गाना सुनाओगे होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, उस बात को जन्म का हो बंधन। हाँ, उस बात को मैंने कहा है, अलग तरीके से कहा है कि उम्र तालीम। अमित जी देखिए, जी जी जी, उम्र तालीम कबीले नहीं देखे जाते, उम्र तालीम कबीले नहीं देखे जाते। इश्क सच्चा हो, इश्क सच्चा हो तो रुतबे नहीं देखे जाते, इश्क सच्चा हो तो रुतबे नहीं देखे जाते। उम्र तालीम कबीले नहीं देखे जाते, इश्क सच्चा हो तो रुतबे नहीं देखे जाते। वो भी क्या दिन थे सभी साथ रहा करते थे, वो भी क्या दिन थे सभी साथ रहा करते थे, घर के दालान में हिस्से नहीं देखे जाते। दालान में, घर के दालान में हिस्से नहीं देखे जाते। ना कहानी है, ना किरदार, ना कोई मयार, मयार का मतलब होता है स्टैंडर्ड लेवल। ना कहानी है, ना किरदार,
ना कोई معیار. آج کل کے یہ ڈرامے نہیں دیکھے جاتے. واہ واہ آج کل کے یہ ڈرامے نہیں دیکھے جاتے. اے خدا، ابھی اللہ سے میں نے مخاطب ہوا ہوں، اے خدا سامنے آ جا تو سراپا صورت. سراپا مطلب سر سے پیر تک. I want to see the God. اے خدا سامنے آ جا تو سراپا صورت، درمی اپنے یہ پردے نہیں دیکھے جاتے. درمی اپنے کئی پردے ڈال رکھے ہیں. اے خدا سامنے آ جا تو سراپا صورت، اے خدا سامنے آ جا تو سراپا صورت، درمیاں اپنے یہ پردے نہیں دیکھے جاتے. اور جگنو مقتا دیکھیے، جگنو دکھتا نہیں فاروق اندھیروں کے بغیر. جگنو دکھتا نہیں فاروق اندھیروں کے بغیر. دن اجالے میں دن اجالے میں جگنو دکھتا نہیں فاروق اندھیروں کے بغیر. دن اجالے میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. اجالے میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. بہت عمدہ سر، عمر تعلیم قبیلے نہیں دیکھے جاتے. عشق سچا ہو تو رتبے نہیں دیکھے جاتے. بہت بہت شکریہ، بہت 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 بڑھیا سر، بہت بڑھیا، استاد ہے، بہت بڑھیا. استاد تو استاد رہیں گے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت یقیناً استاد رہیں گے. واہ واقعی میں کم الفاظوں میں کتنی بڑھیا بات کہہ دی، گہری بات کہہ دی. جی شکریہ شکریہ. واقعی میں بہت ہی اچھا کلام سنائے تھے سر، اور خاص کر اور فاروق چاہیے کتنی اڑان، شیر تیرے آسمانی بن گئے، آسمانی بن گئے. تو واقعی میں سر کا عمدہ کلام سن کر ہیپی اینڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا واقعی میں. اور آج کا جو مشاعرہ تھا، صدر مشاعرے کے کلام کے بعد یہ مشاعرہ جو ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے. آخر میں بس میں دل سے شکر گزار ہوں، خاص کر کے ہمارے استاد ڈاکٹر فاروق رحمان سر کا، جنہوں نے اس خوبصورت سے اردو غزل دربار کو سجایا، اور بہت ہی اچھے شخصیات اس میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. اور ہم جیسے ناچیز کے لیے بھی جو ہے پر در حقیقت میں یہ کہنا چاہوں گا ان تمام ہم سبھی لوگوں کے لیے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہر شخص جو ہے اپنے فن کو، اپنے خیالات کو جو ہے اظہار کا یہاں ذریعہ بناتا ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے سینئر شاعر جو ہے حکم چند اصغر صاحب کا. میں آرکیٹیکٹ دنیش شاہ صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں. ہمارے عزیز امت گپتا صاحب، آپ کا میں دل سے شکر گزار ہوں. ہماری بہت ہی ہر دل عزیز جو ہے کشوندر ڈھلون میڈم، میں ان کا بھی دل سے شکر گزار ہوں. ہماری بہت ہی آج اچھا نغمہ سنانے والی چندری چاند، ان کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. درمیان میں ہماری سروج سنگھ صاحبہ بھی یہاں پر شریک ہوئی ہے. مجھے ایک نیا نام دکھا ہے، وہ بھی اگر اردو ادب کو چاہنے والی ہے، میں ان کا بھی ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آف رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. جی مگر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک حصہ بنی اور ہمارے شعراء کرام کا کلام سنا. میں آپ تمامی حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں کہ خوبصورت سے جو ہے محفل جمی. آخر میں اس بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کرو، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کرو، ذرا نظر جو ملے تو پھر انہیں سلام کرو. مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کرو.